Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Ya, hari ini kita lanjut materi kita pelajaran muhadatsah, judulnya Al-Imtihan. Nah, kembali lagi Ustazah ingatkan sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ustazah ingatkan lagi jangan hanya memegang HP ya. Ketika mengikuti pembelajaran ini jangan hanya memegang HP. Harap dipegang buku tulisnya, penanya ya. Harap dipegang. Karena apa? Nah, tatkala Ustazah mengasih tahu mufradat ataupun ketika ada kosakata yang baru, Ustazah artikan, antuna langsung bisa tulis ya. Ilmu itu harus diikat. Ilmu itu harus diikat. Dengan apa? Dengan tulisan. Talinya itu adalah tulisan ya. Oke? Farid, nabda bil qiraat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza fa'alti fil imtihan ya Fatimah? As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. Sahlah maknahu madza? Mudah. Sahlatun mudah. As'ilah jama' min su'alun. Su'alun wahid idza kana as'ilah thalatha aw arba' hakadha. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Katabtu thalatha masaila fil hisab. Summa jamil wal lughatul arabiyyah hadza. Wal lughatul arabiyyah as-su'alu tsani sa'bun. Sa'bun maknahu susah. Susah ya. La a'rifu madza katabtu. La a'rif. Saya tidak tahu. Madza katabtu, apa yang saya tulis. Madza katabtu. Insyaallah tanjah. Insyaallah tanjah ya. Insyaallah akan sukses. Naam. A'id iqra awil iqra. A'id awil iqra. Nah, idza nazartun hadhil kalimah iqra,
Bima'na alaikum an taqra. Ya, apabila antuna ada lihat tulisan a'id ataupun iqra, ini artinya apa? Bacalah. Ataupun ketika ustazah bilang a'id ataupun iqra, maka antuna harus membaca ya. Ikuti ustazah. As-su'alul awwal sa'bun. As-su'alul tsani sahlun. As-su'alul tsalits sa'bun. As-su'alur rabi' sahlun. As-su'alul khamis sa'bun. As-su'alul khamisu sa'bun. Al-an daurukun. Nah, sekarang coba giliran antun baca. Ini tidak ada barisnya. Coba baca. Naam. As-su'alul awwalu sa'bun. Thumma atsani iqra'na. As-su'alul tsani sahlun. Al-an raqam 3. Nah, as-su'alul tsalitsu sa'bun. 4. As-su'alur rabi'u sahlun. As-su'alul khamisu sa'bun. Atsani hawwilil arqam ila a'dadit tartibiyah kama fil amsilah. Al-misal al-awwal huna yujad raqam wahid lakin nughayyir ila a'dadit tartibiyah. A'dad tartibiyah maknahu tingkatan ya, tingkatan pertama, kedua, ketiga. Hadza ma'nahu a'dadut tartibiyah. Idza kana arqam 1 2 3. Arqam 1 2 3. Idza kana a'dadut tartibiyah al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits. As-salis hadhihi min kalimah salasatun. Idza kana isnan isnani. Hadza huwal imtihan. Huna yujad raqam wahid nughayyir ila a'dadit tartibiyah. Nuhawwil ila a'dadit tartibiyah. Makna hadza huwal imtihanul awwal. Raqam wahid al-a'dad tartibiyah al-awwal. Hadza huwal imtihanul awwalu. Thumma al-misal ats-tsani arafna as-su'ala. Huna raqam 2. Raqmun isnan. Nuhawwil ila a'dad tartibiyah. Arafna su'ala tsani. Suma misal raqam 3. Katabtu darsa. Huna raqam 3. Nuhawwil ila a'dad tartibiyah. Katabtu darsa tsalisa.
Katabtu darsas salis. Katabtu darsas salis. 6. Al-an daurukun. Nah, jadi ini Ustazah akan kasih tahu antuna tulis ya, tulis. Nah, Ustazah ingatkan lagi yang belum ngambil pena, buku tulis, ambil sekarang ya. Ustazah nggak mau ngulang-ngulang ini lagi. Oke. Rakam wahid. Hadza huwa ad-dauru. Huna raqmur rabi'. Nuhawil ila a'dad at-tartibiyah. Hadza huwa ad-daurur rabi'. Hadza huwa ad-daurur rabi'u. Thumma athani Muhammadun fil fasli. Huna raqmun khamsah. Muhammadun fil faslil khamisi. Muhammadun fil faslil khamisi. Thumma thalatha kasabnal fariqa. Ma a'dadut tartibiyah min raqam wahid. Sahih. Al-awwal kasabnal fariqal awwala. Kasabnal fariqal awwala. Al-an Salasa wajadtu tabi'a. Ma a'dadut tartibiyah min raqam salasa. As-salisu. Sahih. Wajadtu taba'as salisu. Wajadtu taba'as salis. Summa raqam khamsah amiltul wajibah. Huna amiltul wajibah. Ma a'dadut tartibiyah min raqam arba'ah. Naam, sahih. Ar-rabi'u bima'na amiltul wajib ar-rabi'ah. Amiltul wajib ar-rabi'ah. Summa ishtaraitul qalama. Huna raqam isnan. A'dadut tartibiyah min raqam isnan. Madza as-sani? Ishtaraitul qalama as-sani. Ishtaraitul qalama as-sani. Sab'ah. Qara'nal kitabal. Huna khamsah. A'dad tartibiyah min khamsah al-khamis. Qara'nal kitabal khamis. Qara'nal kitabal khamis. Al-an tadribat. Al-awwal ajib. Ma makna ajib? Jawablah. Ajib anil as'ilah. As'ilah soal al-atiyah yang di bawah ini kama fil misalain. Seperti dua contoh di bawah ini. Hal sataqra'ul kitab? La qara'tul kitaba amsi. Huna as-su'al bi fi'lil mudhari' wal jawab bi fi'lil madhi.
Nah, fi'lul mudhari'. Ma huwa fi'lul mudhari'? Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung atau yang akan terjadi, akan dilakukan. Idza kana fi'lul madhi, kata kerja yang telah lampau. Hal sataqra'ul kitab, apa makna hal? Sahih, hal, apakah? Sataqra'ul kitab, apakah kamu? Aina maknahu kamu huna? Naam, fi harfi ta. Sataqra'u, kamu membaca. Apakah kamu akan membaca buku? La. Qara'tul kitaba amsi, saya telah membaca buku kemarin. Kenapa telah? Qara'tu bi fi'lil madhi, bimakna telah. Fi'lul madhi itu artinya telah. Huna hal satashtaril qalam? La ishtaraitul qalama amsi. La ishtaraitul qalama amsi. Suma rakam al-awwal, hal sataktubud darsa? La katabtud darsa amsi. Katabtud darsa amsi. Atsani, hal satal'abul qurah? La la'ibtul qurata amsi. La la'ibtul qurata amsi. Hal satusyahidul mubarah? La syahadtul mubarata amsi. La syahadtul mubarata amsi. Arba'ah, hal satarsumul kharitah? Hal satarsumul kharitah? La rasamtul kharitata amsi. La rasamtul kharitata amsi. Khamsah, hal satashtarit tawabi'ah? Hal satashtarit tawabi'? La ishtaraitut tawabi'a amsi. La ishtaraitut tawabi'a amsi. Hal sata'malul wajib? La amiltul wajiba amsi. Hal sata'malul wajib? La amiltul wajiba amsi. Nah, al-awwal madza? Katabtud darsa. Asani la'ibtul qurata. Salasah syahadtul mubarata. Suma arabi' rasamtul kharitata. Khamis ishtaraitut tawabi'a. Sadis amiltul wajiba. Asani a'idil jumalal atiyah ba'da idafatil kalimatil lati tasma'aha bainal qausain kama fil misalaini ma'a taghyiri ma yalzam. Nah, ini yang kedua adalah tentang mudhaf wa mudhafun ilaih.
Nah, ini insya Allah Ustazah akan jelaskan besok pakai kamera ya. Insya Allah nggak mungkin Ustazah jelaskan di sini. Nah, kemudian kalau ada kosakata yang di sini tadi yang antum nggak tahu, harap dicatat dan tanya Ustazah ataupun tanya temannya. Ana tadi ini nggak tahu apa artinya. Coba ini apa ya? Gitu tanya temannya. Kemudian hiwarnya ini antuna bahas juga apakah maksud dari antuna ini udah paham atau belum ya. Insyaallah yang latihan kedua itu adalah tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan depan. Dan jangan lupa seperti biasanya setiap hari Sabtu kita ulangan ya, kita latihan mulai dari pelajaran yang kita pelajari hari Sabtu kemarin, Sabtu sebelum liburan ya, Sabtu itu, kemudian hari Selasa kemarin, kemudian yang hari ini hari Kamis ya. Jadi 3 pertemuan itu harap antuna murojaah baik itu arti kosakata tersebut, penulisan kalimat bahasa Arab itu, kemudian maksud dari kalimat tersebut juga ya, harap diulang-ulang. Insyaallah hari Sabtu kita bahas tentang mudhof dan mudhofun ilaih, kemudian kita ulangan ya, latihan setiap hari Sabtu insyaallah. Oke. Kalau ada yang belum paham harap tanya Ustazah. Hari ini sampai di sini aja pembahasan kita, karena ini yang kedua. Kalau Ustazah jelaskan di sini susah ya, butuh kamera insyaallah. Kemudian angka-angka juga coba diulang-ulangi dari 1 sampai 39. Ini besok kita memasuki 40 ya. 1 sampai 39 harap di murojaah kosakatanya. Oke. Insyaallah mulai minggu depan Ustazah akan menentukan kosakata yang harus antuna hafal tiap harinya. Nah, kemudian nanti ada saatnya kita Ustazah tes ya. Ustazah tes ataupun membuat kalimat dari yang antuna hafal. Contoh, kelas, faslun, coba buat dalam kalimat. Al ustadzu fil fasli, ustad di dalam kelas. Contohnya begitu ya. Faham ton? Ya. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron ala ihtimamikunna jami'an. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.